প্লিজ ওদেরকে বাদ দিই আমরা লোককে পাত্তা দিই না এরকম। আর সোনালি జిల్కి తీసినియా నువ్వు నొతరే జామ్ को स्टार्ट కదా इंगरन गाते कुड़ी को सनम को सगुन जोहार और हम मिटे नवा ब्लॉग रे तो तेहेኛ ब्लॉग स्टार्टिंग नोडे खना बजे हुतले पिकनिक मेना तले होय ओना खातिर दितो हा টাকা দেওয়া হয়ে গেছে সবার এবারে যাব বাজার হ্যাঁ হুই কেনা বাইলে যাচ্ছে 3 গান টাকা হুইন তাওয়া বাং লেগা না ওনা দাও আচ্ছা আর নই হে কেনাই বাজার আর নিতো আলে বাজারলে চালা লাগি মেনলি আমাদের এখনো কিছু রেডি হয়নি হ্যাঁ রেডি হবে না তো কেউ ছিল না सो नितो चला कनाले आले ना सिटी सेंटर से आलिया नवा जहारे सिटी सेंटर होय ओंडे के बाजार लगिते और ओंडे रिमझिम मेनाय हा उनी होले इदिया तो उनी तीरे हिजु कना की जानी आगे बढ़ाया तो चलो नितो अगमन चला लेंगे लहा तो आले नितो हेनाले रिमझिम ताकोड़ा नय हुयो कना रिमझिम ताकोड़ा এখানে স্কিন কেয়ার চলছে বাজার যাওয়ার আগে আমাকে খেতে দিল না তুই কি খাসনি এখন না তুই সকালে তো বাড়িতেই ছিলি তুই বল কি করছিস পাকা হয়েছে সামনে এখান থেকে এলো তাও বডি লোশনটা হচ্ছে না শেষ আর এই যে আমাদের সকাল থেকে আছে কিন্তু খাবার খাইনি বলনা হে थोड़ा बोल ना मुझको कुछ खाना खाई कि नहीं खाई तू आधा छोड़ के आई अच्छा तो आले नितोले हेकना सिटी सेंटर रे आले जाबतीय मुदीखाना ना छतो बाजार ले बाजार हुई किया आर नंडे सोनाली आर कुनामी हुयो कना ठीक गुना गुना काते छतो बैकर किन संबाई आ दिए आरहो बाजारे ना मेना तलिया किछुले बाजार किदा किछु नितो ह बाकी गिया तो नितो चालू आलिया बाजारे ना पर्बो तारपर आडी किछु कामी मेना तलिया ओना को आबार करा हुयोआ दिए नंका बैग टेन तलेले सेनक कना আমরা মুদিখানা দোকান করে ফিরছি হাই রিম হাই এই যে দুজন হাই বাই কি বলতে চাস তোরা কিছু বলতে চাই না আপাতত আমরা এখন কাজ করছি ঠিক আছে বাজার হয়ে গেছে আধা এখনো বাকি আছে तो नितो आबार सब्जी दुकान ले है ना सब्जी दुकान खोना आदा और रसुन ले इदी आ हो बाजारे ना बाकी मेना आ तो चलो न्यू चाबाओ कदा আর হলে নুইদা নুই নিতলি ওকে আর মিটেন মেম্বার চা নুই দলে বসার সময় পাইনি ভাই শুধু চা খাচ্ছি বাজার যাচ্ছি আর আসছি এখনো গ্যাস আর জল হয়নি কি করব চা খেয়ে সার্ভাইভ করছি নাকি দোকানা যত নন্ডে মেনা আধা মাজা কাতে দহো কদা নুই কল টুকুই আর বিয়ারি নয় দা লাগি আমি পিয়ালা থেকে পড়াশ দিয়ে এসে বাসন মাজতে ঘরে এদিকে বাসন মাজি সোনালি অনেক কাজ করে দিদি কাকিমা তোমরা কিন্তু সবাই অনেক কাজ করে কিন্তু বান্ধবীর বাড়িতে কাজ করে বাকি কারোর বাড়িতেও কাজ করে না হ্যাঁ কারণ পিকনিকের এক্সাইটেড মানে কাজ করছে আমি বাসন মাজছি এসে খাওয়া তোমরা হাড়িতে ওবেলার জন্য প্রিপারেশন এই যে এই সব হ্যাঁ মানে নিতু গাছে না নোয়াগে মিটার রিজন যে গাপা সেটা ভোর দে আদো চেহ গাছা বাং হুয়া শুধুমাত্র কিছু ইসিন বাসা মেনা ঝাওয়া আপনার ইসিন বাসা হুয়া আর বাকি যত হাঁডে ইসিন ওনা হ্যাঁ আপনি পেয়ে নিয়ে যাব तो गति को नितो सेता बेड़ा आले 4 जन लाहा कनाले परेते आरहो जतो हर को हिजुआ तो मांगते आले गेले सेनो कना तो हेलो गाइस आले ले हे सेटर कना पिकनिक स्पॉट रे तो नही कना पिकनिक स्पॉट नते नौका बेस नजारा नुंको नते रे जम को स्टार्ट कदा इंगरन गाते कुड़ी को तो गते को न आई नितो दमेले कमी आ नहियो कना आरती हुयो कना धने पत्ता को नडे आरु सपाकी आर इनहो कटी खजड़ी कोन जम केते नडे सुनुम को ललोयन तलिया एल आर सोनाली जिलकी निसिनिया শুধু পেঁয়াজ কিন ভাজি ঠিক আছে এখানে মাংস আছে ঠিক আছে ठीक है कोई बात नहीं हाँ बोलो ले मैं सेम ले दा আচ্ছা তা কি নিবি কত ডলার तो नोडे जम बड़ा हुई बड़ायनते नोडे जिल हा मेरिनेट कते इन कटिंग दह का कना तो नोरिक मेसावा कना दोई तुड़ी सुनुम आर हलुद गुड़ो आर मरीच गुड़ो तो नोआ के मेरिनेट कते मोटा मोटी आध घंटा कनिंग दह का तारपरे हाँ जेहेतु जिल रेना मसला नितो इसिनोग कान तलिया तो ओना इसिन ते नोआ हो मेरिनेट हताड़ोआ आर तारपरे गे आले पे हर मिले नोडे जिल पुरोले कषा किया कषा पर गे मिद घाड़ी परे आबार जिल हो इसिनेन तलिया सरी कथा बोलते आड़ी के टेस्टी
बेनाव कना और नोंडे इन धने पत्ता को एम बाड़ा पर नोंडे आबार फ्राइड राइस लगी सब्जी कोले बाजाय और जाबतियो नोआ गाजर बीन्स नोआ कोगे तो सोनाली और कोयल बाना हर मिले किन्तु नोआ किन भाजिया तारपरे किछुक्षण पर जिल कोले आड़गो टोकाते आले दो नासेना नोते दाड़ा बाड़ाले हेजना और नोते मेला हो बैसा कान ताहे तो दाड़ा बाड़ा हुई तलिया मेला नेल हुयुआ আমরা ছিলাম রাঁধুনি হ্যাঁ তারপর এখন হচ্ছে ব্লগার আজকে সস্তা আমরা কি বলবো নিজেও জানি না কি হবে ব্লগটা নিজেও জানি না এখানে আশেপাশে আরো পিকনিক হচ্ছে तो नोंडे दाका को इसिनेन तलिया आरी इसिनो माने तो हारी किछु बाकी मेना नितो दो जस्ट दाका आड़गो हुई काना हुई कनाय प्रतिमा कामी तलिया दमे अनोय मिटेन नुई है गड़ो लिंकान गया रेंगे जमिया का दिन टक्कर है के टक्कर छोटा इन्फ्लुएंसर है कान तलिया नितो दू दू খিদে পেয়েছে বল তোরে কাকুয়া তো দয়া গেলে দুড়ুব বড়াই করা নিদ্দ রা সরাই লিয়া দো তো গীতি সুনাইলে নুকা ऐसे হইন্দলে কোনিকা দ নিদ কামিদা আলে দো থোড়া গান নতে কোনিকা ব্লগ লে কন্টিনিউ তায়া তো ভিউ লে দেখা প্যালো করেলে হেই কানা তো আলে নডে খয় মোটামুটি আলে আতু খয় 7-8 किलोमीटर दूर रहना हुचुक डांगा बोले मिटन पिकनिक स्पॉट तो अंडे गला है काना तो जो उदो आपे के नहीं तो नॉय हुई कना कटुब सोजारे नोंडे दो आलेले पिकनिक और ओनते रे हो मेना किछु हर को पिकनिक और नॉय हुई कना नोआ दो बागान दारे को रहोय का और नोते दो हुई कना दामोदर नई है नोते नई मेना और नोते ना व्यू अडिगे चेहरावा तो सारी कथा बोलते दे कि झोतो हर मिले नोंडे हे काते समय के बाले नाम लेदा तारपरे गे इनि हुआ को जम लिकी कारण इसिन हो हुई कानता है और झोतो बखाय लाड़े चाबा जेहेतु रेयार दिन कना तो झोतो किछु राड़े लाहा रे मेता को दिला जम पे और आले तेज मेनू रे ताहे काना फ्राइड राइस सलाद और चिकेन कषा और चटनी ताहे काना पापड़ो ताहे काना ओना दो बइन देखा पिया आले नोंका जम बड़ा तेगे और एतो डांगरी को हिजु काना कारण आले जम जमते मोटामुटी 3टा कि 3:30 बाजाव कान ताहे और तखन के डांगरी को किन्तु ओड़ा को चला आतिंग बड़ा पर और नोंडे डांगरी एतो को हिजु कान ताहे चे हो ले रेना बांग ताहे काना तो कुनामी उनको के लगाए को थाय तारपर नोंडे आले थारी बाटी कोले गासाय तालिया जाबतियो जाले इसिन बासांग किदा तो टाचअप हुयन तबे से बांग हाँ ठीक है भागी में लगा आरडी मच টাচআপ খতম না তুই এখনই না একটা লিপস্টিক লাগালি হ্যাঁ ওটা ভালো লাগছে না তোর মরেছে আমার ফোনটা কাটে দিলাম একটা সেলফি তোলার জন্য তোরা এত টাচআপ করবি হ্যাঁ কারণ আমরা এতক্ষণ পাক মারার মতো ছিল এখন লাগছে পিকনিকে শেষ করে বলতে চাই যে 2025 এর ফাইনালি অনেক সবাইকে গাল দেওয়ার পর পিকনিক শেষ হয়েছে পিকনিক ফাইনালি সাকসেসফুল বাই আলিনা বালিnya পালিনা বাই বাই আগলি বার ওকে টাটা तेहन्या ब्लॉग दो नोंडे गे नौका गे हाइं मुचादिया आरो आबो नतुन बनावार मिटेन ब्लॉग रे बोन नापामा और सारी कथा बोलते गेले आड़ी दिन खन गे इन ब्लॉग बइन करा दाड़े कान थाहे कारण नाना रकम व्यस्ततार मध्य दिए नियो पर खना हा दिन गे हा कंटिन्यू ताहेना ब्लॉग और सारी कथा बोलते गेले व्यस्ततार मध्य যাই হোক টাইম উডুক রেনাইন চেষ্টায়া আর চেলকা ব্লগ পে বুঝা কিনা তেহেnya অবশ্যই কমেন্ট রে লেই তাবন পে আর লাইক কমেন্ট शेयर ताबन पे और जहाँ जहाँ नीता हो चैनल को और एवं सब्सक्राइब ताबन पे और मा एनखान तहें नौका गे जोहार।